By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. John 13:35. So maka natong kitiks karon sa ato ang D7 sa ato ang 10 days review. Welcome back na kita sa ato ang pagpamalandong sa ato magamit Diyos, ang pagsimpa kaniya sa Espiritu Kamaturan. Makini ang inyong LOD, ang lesson of your education lesson daily kan the message sa ato ang marathon lesson karon. Communion with God, I will gospel sa Heptalogy lesson con 7 parts atong textual audio video sa rin nato nga presentation. So, introduction start kita, i-pull down yung mga status para makita itong pizza. Wednesday kita no, January 17. So, happy Wednesday mga higalag, mga kaisunan. Tato mga napunta semana. So, bantay ka panahon na kita. Ulan gihapon tao. Naghihapon ang flood advisory. So ato ang degrees 28 degrees. 23 ang lowest. Init pagani na no sa Israel nga makuha nila ang 6 degrees. So ang galaw sa hangin nato gasugod sa 0 o hangin, pero unya sa alas 6 modos na, alas 7 modos, alas 8 dos. So dagan na dahil ang hangin 5 6 8 10 10 8 6 6 5 3 3 2 balik sa kadlon. Ato ang galaw sa adlaw no. Length of day nato gahapon 11 hours and 39 minutes. Karon ato ang kahayag, magamit din siyang kahayag no katong giyon sa inang left derby light. 5:35 no, ato ang tone. Ato ang sunrise 5:58 AM. So AM sila. Solar noon nato atong paniudto. ato ang solar noon, ato ang sunset 5:38 PM. O first evening nato sa ato ang class alas 6 gihapon sirado no sa kagabhion. Ato ang kanang takip silim kibali no, kagabhion na siya. So muna ato ang bantay sa takan sa adlaw, atong temperature nato no, precipitation. Ulan kita unya alas 6 o
Alas 6, alas 7, 60% precipitation, 24 degrees. Alas 8, 26, 50% precipitation. Alas 9, wala na kuno precipitation, 27 degrees. Balik na po tayo ng precipitation alas 10. Taman alas 3, alas 4. Same temperature, gikan sa alas 10 sa buntag, taman sa alas 4 sa hapon. Street ang temperature 28 degrees. Precipitation niya 50, 40, 50, 60, 60, 50, 40. So sa alas 5, alas 6, 27 degrees. Sa alas 5 na ay precipitation 30, alas 6 wala na daw. Sa alas 7 na ay 30% precipitation. Anya iyahang temperature 26 degrees. Naman sa alas 9, alas 7, alas 8, alas 9. Sa alas 10, 25 degrees. Alas 11, 25 degrees na ay precipitation 30, alas 12, 24 degrees. So manatong pantay ka panahon na, no? Temperature o precipitation nato nga update. So magalantaw kita sa ato kining silip sa Israel, no? Kay nagbalik kita sa ato ang Western Wall, no? Or a Wailing Wall. So ato gipaabot ang ato ang word child prayer. Ito so nakaadto sa virtual tour, no? O sa prayer sa Western Wall, matato ang na-update, no? O niya basta mo dagan ang tour, no? Dikit raman gud na ang mga holy site, makita raman na sa lentes camera pag dito ka sa ibabaw. Nakita tong mga holy site kibali, no? So kana da atong i-update sa ato ang Jerusalem, no? So ato na siyang hanayon kay kuan na doon na atong pagkatun-an. Welcome kita, no, sa ato ang pagtun-i ganap nato. Wala nato na report. Ato ang ganap kay kuan Tuesday nakahimo to ato ang kuan ato ang mga prayer warriors, no, sa ilang afternoon nila nga prayer meeting. Tapos sa gabi na lang kita ato ang 7/10 sa ato ang Tenders of Prayer programa 6:28 kisugtan. Health Department ang gadala di
welcome ang una niya side siya gauna Esther Valero no. Tapos ang pianist si Brother Aldin o si Rizal no sa song leader. Tapos opening song atau ang theme song which is the Faithfulness. Opening prayer sa Aldino niya. Special song ang Health Department. Speaker nato gasugod siya 6:39 kitapos niya 7:08 no ating speaker start. Australia Sartan iya katong gibasa ang ato ang material sa Bisaya no. Karon ato basahon po ang material sa English. So, ga prayer session kita for 10 days of prayer. 1 month lagi hapon ang ato ang para kita sa 1 month si Pastor Bernabe Caballero ang Acts Kipali prayer sa ato tapos closing song kita 7:18 gitak-open atong programa sa atong speaker closing prayer no 7:20. So diha na human ang ato ang pagpanagsimpa sa ato ang 7:14 nga 10 days of prayer. So hanayon na ni nato ang ato ang pagatun-an. Welcome kita sa atong lesson 3, the Lord's Reign ato ang series o niya atong pagatun-an karon sa Merkulis, ever mindful of His covenant. Wednesday sa marathon lesson karon LOD. So tulo kita ka devotional o tulo ka Sabbath school no para sa atong mga listener ato ang devotional ato ang Sabbath school para sa atong mga promiser. Sa katuyo Bible study on a lesson, study on the words. Marathon lesson karon 2024. Communion with God, I will kaswel sa Heptarity edition kon 7 part ato ang visual audio, visual aid nato ang presentation ato ang daily premiere no or premiere every day 10 a.m. to 12 high noon. Ato ang prime time review no 9 a.m. to 9 p.m. to 11 p.m. So hinaot mabilis kita ni anak no sa pagtipig sa pulong sa Diyos. So ang ato ang mga parts. Ang first part nato sa stewardship nato nga devotional reading no para sa itong mga deaconess sa promiser nato. Credit sa itong stewardship ministry of the 70th Adventist Church. Nabahin ba nato ni? Hala, wala na bahin. Ato basahon karon no ang title sa ato ang pagabasahon, The One Person Church. So bahinon pa na nato unya kung atay panahon no. So mana ato ang first part. Sunod ang ato ang naduha maning sa second part nato no na diri ang ato ang 10 days review. Kompleto na tatong pagpaminaw nato sa ato ang day 7 pero mamanin amtay review 3 basahon po nato sa English no. So humanday nato sa ato ang 10 days review devotional kita sa ato ang youth controversy atong basahon
page 326.1, 327.1, sa chapter 18 kaya kita ang American Reformer. So basa kaya puntag mga teksto diya, dakan may mga teksto. So datong third part ato devotional for all in heavenly places nato. Ato apagatunan sa January 17, share remedy for sin. Remedy for sin. Jesus Christ, no? Pero nakasuroy ta dito, gisuroy ta ni kabayan. Napakunog temple dito ang maghalad-halad paghihapon og mananap. Unya, ilabay ko nung mananap dito sa kuan pag manimaho. Pero wala na ano. Kay ang remedy for sin si Jesus Christ. So mana ato ang mga devotional, ang first, second, ug third na ato nga part. Sunod mga Sabbath school na ato nga part. Ato ang fourth, fifth, ug sixth na ato nga part. Ang fourth part na to in verse senior youth nga dos nga mga professional. Atong first quarter, Jesus and Liberty, lesson 3 na to dealing with the center. Ato apagatunan karon kay Wednesday, no, January 17, force versus love. Kuya pod. Pagpugos ko, no, versus love. So klaro na to na siya niya. Sa ato ang inverse sunod sa ato ang cornerstone connection. Sa mas sa atong junior youth nga murag mahatong atong first quarter, King and Prophets, lesson 3 na to house for God. Ito apagatunan. Mga punchline madayta, input mo po dayta mga punchline daghan teksto. With memotix. So niya nato maka-input, no, kanatay time. So nasabas ko na rin kita sa mga hamtong ato ang first quarter Psalms season 3 nato, the Lord's Reign. Ato apagatunan karon sa Wednesday, January 17, ever mindful of His covenant. Sa covenant, no? Umauna na atong hanay karon. O kining ato ang pagtuon gihatod kay kanato sa nubos ang atong source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. Giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer Chant, ang small group sa youth, ato ang Power of 7P, ang TMI, members involvement, personal ministry to gospel daily, o ang Pregantis missionary and preachers. Gi-prepared kini sa itong makahimanan, ka-websitean, ka-grupuhan, ito pasalamatan at magahong nga Diyos nga nihatag sa kahigayonan na pala yung itong alandong sa imbulanon ng mga pulong. Ito pasalamatan itong mga kahilaan, mga kaigsunan, kasi itong mga contributors, no? At sila nga please sa itong followers, itong likers, atong mga subscriber, no, commentator, atong tig-like, atong tig-heart, tig-comment, tig-share, makapian pa sa itong video link, makasave sa video, makareview sa ato ang mga video, makasubaybay sa itong mga distributed, no, atong distributed, ang scripting, ato ang recording, uploading, o ang ato ang pag-live sa ato ang YouTube channel, o ang ato ang radio online, atong podcast ug atong ang Spotify. So maka-subscribe ka mo, no, sa ato ang YouTube channel Bible Reading Marathon Journey 2022 ug sa ato ang podcast, atong Spirit Sarcaster podcast channel. So dili na kay kita mo paritali pa kayo sa inana, no, pari kita malangan sugod na kita sa ato ang pagpamalandong. Ana sa kwarto kumakay sa pagluhod-luhod, no, naa sa
gawas mo making uban kayapon siya na ang spirit of prayer o muduang kita sa pagampo, silent prayer, sincere prayer, prayerful, muduang kita sa pagampo, no? Merkulis karon adukas na po. So magampo kita, amahan namo nga naa sa langit, pagapalanon unta ang imong alan, paaniya ang imong gingharian, pagapahatong tayo kabuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Ay may karon sa pagkaon namo sa kadlaw, pasaylo kami sa mautang, may sa kami kasaylo man sa kutang kanamo. Ayaw kami tugyan sa manulay kundi lawas sa kami kan sa dautan kay imo ang gingharian o kang kahimaya hangtod sa kangturan. Amen. Yes, welcome na kita sa ato first part. Pero ato pa man to siyang pahino, no? Ato siyang pahinon. Magposa kita. Yes, welcome back. Na edit na nato, no? So mamukaw pa kita sa ato ang pamukaw sa tibok adlaw kay alas 6 na. Gabi na ang mata, no? Mata na kay Merkulis ra ba kita karon? Kay mga buluhaton. So mamukaw na kita. Ato ano ning basahon, no? Ato ang have emphasize the 1 month charts. Itik sa tamag una, Ephesians 5:27. Nagkanayon, no? Ephesians 5:27. That he may present her to himself, a glorious church, without spot or wrinkle or any such thing, but that she may be holy and without blemish. Sumo ka na ang pagpreserba, no? Di basta-basta. Kay wala kunoy kanang puling, no? Walay kunot. Kung kuan pa, linabhan, no? So, naatiman gid og maayo, no? Og pinaagi ka na sa kanunay nato pagpangayog pasaylo sa kan Jesus Christ, no? Murag inana mo handuraw ang ato ang kanang kinabuhi nga mga itagpasaylo sa Ginoo, no? Nga mura po kilabhan nato atong mga sanina, no? Manglaba ganito sa atong mga sanina, ato ang mga beddings, no? Ato pong kaugalingon mura po labhan, no? Idool nato sa Ginoo nga kita mapasaylo niya, no? Sa mga kasalanan ug mauna nga mo presenta ta sa iya, ha, ug siya pod mo hinlo kanato. So ato basahon ning half emphasize nato. Have you ever thought about what the church would be like all its member were with you? Ano ko kaniya na, no? Kasama kanimo. Think about what can be done in church fellowship if everyone reads and read the Bible like you. Example sa church fellowship, no? Like you, di mo na itong ano nga bibo adunay pagpanagtigom parehara gud sa kuan gud, no?
para sa ato ang mga kaigsuonan nato nga mga hamtong na sila kana prayer meeting, di ba? Na sila Martis, na sila Merkulis, no? Ato ang mga ili na amapo na ilaha, no? So adto na kibalay kanang pagpalig-on sa imuhang social support, no? Kung maguna-una kaniya na nga, di ba, one man group day na siya, no? Mura group siya ang ipasabot nimo, no? Di kay ikaw ra isa, no? O di ba? Everyone prays and read the Bible like you, no? Kaya di man gina siya makita, no? Bisan pagsorbiho nimo ng uban, no? Di ka ni kakakuha kaayo, managtigaw mo na lang nimo na sa inyong buhato, no? Thinking about what the missionary would be like if all the members in charge spend same time as you did and sharing the truth with others as a missionary po ni siya, no? O kana, hindi mo po na siya, no? Na mapalig-on po ng ihang pagtuo kan Jesus Christ o niya. Nagahimo kibali sa buluhaton mo. Think about what it would be like to take care of the church and invest in the mission if all the members return tithes o dili na po sa investment sa tithes, no? Kung managsaba na po ang tanan, return tithes and offering with you what you do. Yun siya buhaton. Outcome na lang siguro, no? Unsay outcome. Nindot ang outcome, di ba? Kaya na ganito example, ang ato ang baan church, no? Nga, daghan sila offering, daghan po sila og tithes, no? May nanggi campaign nato, no? Ang 10% for mercy of people Christ, no? Kay daghan man po'y mabulahan, no? Kung mahimo nato. Di ba nakakuanta, nakadungog ta sa kanang business report sa ato ang treasurer, no? O di ka mauna mo pud mo adjust para makasuporta kita, no? Ato ang ilahang report. What is this a church that was built by people like you? O sa kunong church. What picture of the church did you paint in your mind? The church has one person. It's you. It's you. Mama, itong kanta nga, start with you, no? Kaya magsugod lagi sa imuhan. Sometimes we think about our behavior as an individual. Oh, no, behavior individual. It does not affect the church as a whole o behavior na po di ay nino. So kung may kag behavior, behavior na siya, no? Batasan na siya, di na ba na mausab ng batasan, no? Pero individual. You may think, if I don't focus on the Bible, okay na mga behavior nimo, no? Nga di ka mag-focus sa Bible. Someone will. And the message will be preached to the whole world. So, proclaim gyapon. Or if I'm not faithful in returning tithes and offering, there is one. Naghapoy mahatag o naghapoy budget, no? And the church has resources for maintaining the local church and for preaching around the world. In a sense, this is true. O, kung imo pagkaunaw-naon, kana gid tinuod, no? Mangilabot ka man og dili, no? Nay mga matinud-anon. The cause of God will prevail with or without your resources. Magapadayon, di ba? Kaya siya ganit mo butang sa mga magdumala, siya po'y mutanggal, no?
mao sa iyang mission, no? Kung di ka mabuhat, na ay mabuhat, no? Ugma, ang kalsi pa ka kay wala ka nakapahimuot, no? Diba? Kung pariha kay bali sa imuhang mga ginikanan, no? Imbis magpahimuot ka sa imong ginikanan nga malipay siya, dahil siya malipay, no? Masuko, no? Kaya naga wa ka ni patuo sa ilahan, no? Ang mga pag-instruction, di ba? Mao nga mas maayo kung mo kuan tanong motuo ta, magkahiusa ta, di ba? So ato na padayon nun ang ihang padasig, padasig man na kay devotional ugma, no? So dili na kita sa another na pud kita nga portion sa ato ang 10 days review, no? Grabe kung imo gid ang hunaon-naon mga higalag mga kaigsuonan, no? Kato ang nadunggan nato sa wali, mao to siya, no? Pero nidagan na ang oras, nidagan na, nausab na, di ba? No? Mao nga murag mabag-o na pud ni sa imong panumduman jud dapat, no? Nga bising balik-balik ni pero mabag-o, no? Kay nasudlan na pud naglaing huna-huna ang imong huna-huna, di ba? Pautan ka unsa may giwali atong gabi na pa kahinumdum pa, di ba? Wala na ato basahon. Pero pagasugdan nato ni sa pag-ampo, no? Natay kanang punto, duha ka punto ug ang ato apong prayer focus. Duha pod ang ato ang prayer focus, no? Naaday tay mga prayer focus, mga higalag, mga kaigsunan. Pag mag-ampo kita with prayer focus nato sa teksto nga atong gibasa gaina, pagasugdan nato ni sa pag-ampo sa prayer focus. Magampo kita, God, how open is our mission outreach? Unbalanced, we make theology, prophecy, fundamental beliefs, lifestyle, etc. The main focus, and while these things are good, true, important, and have a vital role, and please, you clearly preach, and most importantly, live out the reality that love is the strongest revelation of truth. Help us to live love and kindness together with truth as you have for eternity. Dear Jesus, forgive us for our lack of selfish love. We truly love not fatum, Calvary's love. Forgive us for how we think about each other, what we say about each other, and how we treat each other. Praise Lord. Fill us with your divine love. Make us ambassador of love and kindness. May people see Jesus in us and in how we treat each other. Bring forth the fruit of the Spirit in our lives. We pray. Amen. So mao ka na ato ang pag-ampo sa K-text. Balik ko na to John 10:35. By this, all people will know that you are my disciple if you have love for one another. So, welcome kita sa ato ang 10 days review. Ika-7 na to, the value of being kind.
Nahinduman ba niyo nino? Mahigala kan saan nato ni siya gibasa sa atong advance. 21 na ba ni siya, no? December 21 na ba ni? Na matipid sa ato ang mga input, no, sa atong group. So ato ra siyang kanong tan-awon. Og sa ato ang value of being kind, aduna kitay duha ka mga punto. Ang una, the defining quality. Oh, define nun ang quality. Ikaduha, ang lovable Christian. Oh, naaday mga lovable Christian higala, no? Og unahon nato ning defining quality. Grabe mag lantaw na po ni kinabuhi ng iyang uno diri kante, no? At the end of your life, oh, igala tanawa good na. The end of your life kuno. If you could be remembered for just one character quality, that would that be? Mo lagi no legacy, di ba? Ang example ka na dito na po sa Nipanaw, pero ikaw ra bagig kuno na di ba? No? Iwo po ba ipasas ka lain, pero ikaw, no, unsa imong i-legacy, ibilin, no, sa pagtapos sa imong kinabuhi, di ba? Tarungon mo na yung kinabuhi igala, no? If just one trait depicted that you stood for and what you value most, di ba, sa imo, what would you choose? Oh, sa imong pilion, di ba? Ni mo pahalagahan, no? Ang pagka-Diyos nun ba, no? Or ang pagkakalibutan nun? Many answers are possible. But one key aspect of God's character should be reflected in all our lives. Di ba mga ginaanggi pa ko ano nga? Ang karakter yun ang tana ni God magareplika sa ato ang kinabuhi. Di ba? Mabasa sa Titus 3:4. The Bible tells us that the kindness of God, our Savior, offered to us when His love saved us. Di ba? Mag-a-offer na gid ang tana, makita na ba kay kita iyang tubos, no, dito sa Kalbaryo sa cross, no. Og mao kana nga defining quality, no, ang karakter ni God, no, makita kanato sa matag usa, di ba? Kindness, oh, may sutong natag kindness, no. Unsa ni pagkabination, no. Pero ato daw ning i-define, no, sa ato ang wala may define sa iyang kuan. Ambot dito sa kuan, palabantas kuan kang Google, tan-aw nato ning iyang kanang define kindness. Here's the definition of kindness: the quality of being friendly, generous, and considerate. O mao kono to. Nasay kono ano yung gitiwas basa, no? Transition, kind tapos ness. Kindness. Oh, giputol niya. Kindness. Kindness. The quality of being friendly. Nadiya sa friendly, no? Generous and considerate. O mao lagi ng pagka sa tang maabi matinagdanon. He thanked them for their kindness, no? And support. Na yung mga synonyms diri sa kindness: kind-heartedness, warm-heartedness, tender-heartedness, goodwill, affectionateness, affection, warm, gentleness, tenderness, concern, care, o diha na din na, consideration, considerate, helpfulness, thoughtfulness, and selflessness. So ni altruism, compassion,
sympathy, understanding, big-heartedness, benevolence, uy na may na benignit diri, benignity, friendliness, neighborliness, ina din ang word neighborliness, hospitality, amiability, courteousness, public spiritedness, generosity, magnanimity, so, indulgence, patience, tolerance, charitableness, graciousness, lenience, humaneness, mercifulness, decency, bounteousness, daghang kaayo no, basta naay pag-care, naay pag-atiman no, naay pagtan-aw no kung unsay kinahanglanon no, maabi-abihon no, moabi-abi no. So ato absahon, kindness, the kindness of God, o kindness of God mangud niya ato adiri no. Kindness is the universal language that can be understood by old and young, rich and poor. Uy, ma-understood na ako noong language sa kindness no, bising ako ng mga tigulang ug mga, di ba, batanon, sa mga dato, sa mga pobre, male and female, deaf or blind. Kindness no language. Oh my God, siya, wala ko no language barrier. Just universal appeal like music. Uy, mara po ko yung music. A friendly smile, a helping hand. O na ay mga si kanya no, sa smile, helping hand. In times of need, support when we feel discouraged. O na ay pagsuporta no. And the word of encouragement, mga encouragement, all go long way to make a hardship of our life easier and more bearable. Kindness that not cause you very much, but it can make huge difference in the life to those who experience it, as well as in the lives of those who share it. Kindness is a win-win situation. Okay bali na no ang win-win situation ng kindness. Sunod nga punto, a lovable creation. Jesus knew that the kindness of his follower would serve as a powerful testimony of their faith. O nakahibalo ang Ginoo sa kindness sa iyang mga followers, no? Unsa ba ka nahigala kay nakahibalo man ang Ginoo no sa kindness sa iyang followers ug mga atong gibasa no. Serve as a powerful testimony of their faith. So mahimo nga powerful nga testimony no sa ilahang pagtuo na sila pag-testimony. Shortly before his betrayal, the date after washing his disciple feet, Jesus told them, dito din ni sa wala pa kuno no. By this all will know that you are my disciple, if you have love for one another. Dito di ay ni sa washing disciple feet no. Chapter 35. And J. White echo the insight. Na ay palapad na ilang J. White na ng insight. The strongest argument in favor of the gospel is a loving and lovable Christian. Amo dito lovable Christian. Strongest argument no nga favor sa ministry of healing. When we deal with others in kindness, our love can reach heart is unique ways beyond the border of religion, ethnicity, and social status. I believe God created us with a desire to receive and share kindness.
And the wings are like the character of God we adore. O mabasa kay balito dito sa Jonah 2:4, no? We read that God is gracious and compassionate. Dito, no? Nagipakita nga naluoy siya na ikahangawa siya, no? Sa makatauhan sa Nineveh. As the eager, no? And abundant in loving kindness. The theme of God's loving kindness permeates the entire Bible. Mabasa, no, sa Old o sa New Testament. Our act of kindness bring comfort and joy not only to human being. Ang act of kindness nato, no, maka-comfort siya, maka-joy, pero dili lang kuno sa human being, no, but also to the heart of God. Ug malipay ang Ginoo, no, kung naghimo ta sa kindness. Does not focus on the negative situation, love around us, or own other people. Instead, dili sa negative, no, it's mirror God character and the way we deal with us. Mirror pa gani yung character. Let us focus on what matter in life and be known as people who are kind to all. Mahibaluan ta, no, nga mga kadto kindness, daghan man ko kay itong suod tong kindness, no, sa tanan, di ba, ipakita, no, ang pagka-kindness sa tanan. Agad siguro niya sa ato, kay sugod pa matas tuig, no, di ba, kindness is win-win solution, no. Sa ato kita ng pagdagan sa mga tuig, wala kita na mag-away, di ba, nga mabutang niya sa atong una-una nga naatay pagtulunan about sa kindness, no, og mailagid ang tana ato ang kindness nining pagsugod na tos tuig hantod sa matapos ang tuig, hantod nga sa daghan pang panahon, no, ang kindness magapabilin sa atong una-una nga di kita mo away, no, kita pa gani ang mutabang, di ba, no. So mao kana ang mga punto sa ato ang pag 10 days review sa the value of being kind, di ba, comfort and joy, o dito pagyud sa kasing-kasing sa Ginoo malipay siya, no, og mahibaw-an kita nga disciple pagid sa Ginoo kung naa kadto, no, ang love for one another, kindness kibali. So mao kana ang manindot nato nga pag 10 days review, no, gireprise na nato tong sa gabi, no. So mo ko ana kita next part na kita, magbasa na kita sa itong devotional The Great Controversy, ERP distributed by verse pages 226.1, 227.3, chapter 18 kita, The American Reformer. Basahon na ito, nag 70 weeks mo lagi ni 70 weeks are determined upon the people and upon the holy city. Know therefore and understand from the going forth of the commandment to restore, to build the Jerusalem unto the Messiah, and the prince shall be 7 weeks and 80 weeks. The street shall be built again, and the wall, even the troublous time. And after 80 and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease. The angel had been sent to Daniel for the expression
purpose for explaining to him the point which he had failed to understand. In the vision of the 8th chapter, the statement relative to time and to 2,300 days para manig doktrina sa 2,300 days sa 72 weeks, no? Then shall the sanctuary be cleansed after bathing the angel, understand the matter, and consider the vision. The very first word of the angel are 70 weeks are determined upon the people and upon the holy city. The word here translated determine literally signifies cut up. 70 weeks representing 490 years are declared by the angel to be cut off, especially pertaining to the Jews. But from word the cut off as 2,300 days were the only period of time mentioned in chapter 8 must be the period from which 70 weeks were cut off, and the 70 week must therefore be part of 2,300 days. And the period must be begun together. The 70 week were declared by the angel to date from the going forth of the commandments to restore and build Jerusalem. If the date of this commandment could be found, then a starting point for the great period of the 2,300 days would be ascertained. In the 7th chapter of Ezra, the decree is found verses 12 to 26. It is completed. From it was issued by Artaxerxes, king of Persia, sa 457 BC. But in Ezra 6:14, the house of the Lord at Jerusalem is said to have been built. According to the commandment. Decree Martin of Cyrus and Darius and Artaxerxes, king of Persia. The three kings is originating, reaffirming, and completing the decree. Brought it to the perfection required by the prophecy to mark the beginning of the 2,300 years. Taking 457 BC, the time where decree was completed as the date of commandments. Every specification and the prophecy concerning 70 weeks was seen to have been fulfilled from the going forth of the commandments to restore and to build Jerusalem. Unto Messiah the Prince shall be sent 7 weeks and 62 weeks, namely 69 weeks or 483 years. The decree of Artaxerxes went into effect in the autumn of 457 BC. From this date, 480 years extend to the autumn of AD 27. At the time this prophecy was fulfilled, the word Messiah signifies the anointed one, and the autumn of AD 27. Christ was baptized by John and received the anointing of the Spirit. The Apostle Peter testified that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with the power of Acts 10:13. And the Savior himself declared, "The Spirit of the Lord is upon me,
because he had anointed me to preach the gospel to the poor. Mabasa na sa Luke 4:18. After his baptism, he went into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, the time is fulfilled. Uy, sa Galilee ka siya nagpunta. Mabasa po sa Mark, no? 1:14 o 15. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. The week he brought to view is the last one of the 70. It is the last 7 years of the period allotted especially to the Jews. During his time extended from AD 27, Christ at first in person. Afterward, his disciples extended the gospel invitation, especially to the Jews. As the apostle went forth with good tidings of the kingdom, the Savior direction was, go not into the way of the Gentiles, and into any city to the Samaritans enter ye not, but go rather to the lordship of the house of Israel. Amo to no, sa Israel. Sa Matthew 10:5 o 6. In the midst of the week, we shall cause the sacrifice and the oblation to see sa AD 31. 3.5 years after his baptism, the Lord was crucified. Uy, nidagan ko nung tulo ka tuig o niya half years, no? Amot lahi ra ba nga computation dito as kalendaryos Israel, no? Pero 3.5 years, no? Na butang sa Calvary, no? Ended that the system of the offering which 4,000 years had pointed forward to the Lamb of God. Type had made antitype, and all the sacrifices and oblations of the ceremonial system were to cease. O mo ito, no? Hindi siya mahunong na po, no? Ang katong ceremonial system. So, mana na atong gibasa sa ato ang devotional sa Youth Great Controversy. Marag na kita devotional for all kita sa ato ang you shall receive in heavenly places na to, no? Akaba nakaukab na makanadaan kay naka-worship, no, ang family. Ang ukabon ato ang Enero 17, 17, no? Antay ko na ito siya remedy for sin. O na remedy for sin. Mapareha ra sumpay na doon dito as itong gibasa. Siguro nga solbad alang sala. Uy, solbad alang sala. Ato ang K-Tix. Sa Isaiah 1:18, come now and let us reason. Uy, mo madiri together. Said the Lord, do your sin be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like a crimson, they shall be as a wool. Uy, kuya man nga example, no? Sobra pa man islaba kay mga usab man ang color. Ang pula, puti, no? Kunya, ang grabe kuno ka pula, mahimo ng balhibo, no? As a wool. I-transform gyud, no? Mo nang kung usbon gyud kita sa Ginoo, dili gyud sa murag laba, transforming gyud, no? Ang ato ang kinabuhi, di ba?
Kay bisan pa kung pula na siya, ilisa ng color, maputi na siya. So ato abasan niya padasig diri. That which should cause us the deepest joy is the fact that God forgives him. If we take him as his word and forsake our sin, he is ready and willing to cleanse us from all unrighteousness. He will give us a pure heart, an abiding present. Oh, tagaan lagi pure heart. No? Abiding present of His Spirit. Jesus lived to intercede for us. But the spiritual things are spiritually discerned. It is a living, active, abiding faith and discern that the will of God that appropriate the promise and profits by the truth of His word. It is not because we are righteous, but because we are dependent, faulty, erring, and helpless. Observe ourselves, helpless ourselves, that we must rely upon Christ's righteousness and not upon our own. 25. When you receive the word of Christ as if they were addressed to you personally, when it's applied the truth to himself as if were the only sinner on the face of the earth for whom Christ died, you will learn to claim by faith the merits of the blood of the crucified and risen Savior. Many feel that their faults of character make it impossible for them to meet to understand the standard Christ has erected. But all such one have to do is to humble themselves as every step under the mighty hand. Okay. Christ does not estimate the man by the amount of work he does, but the spirit in which the work is performed. When he says men lifting the burdens, trying to carry them in lowliness of mind, with distrust of self and with reliance upon him, he adds their work, his perfection and sufficiency, and is accepted of the Father. We are accepted in the beloved. The sinner defects are covered by the perfection, the fullness of the Lord, our righteousness. Those who with sinner, well, with concrete heart, are putting forth humble effort to live up to the requirements of God, are looked upon by the Father with pitying tender love. He regards such as obedient children, and the righteousness of Christ is imputed unto them. O, diba na? Imputed na. Man na atong devotional sa ato for all, no? Kay isa ka oras na. Natay appointment karon. So, kan kita. Lago kita sa atong mga Sabbath school. Kay himana kita sa atong devotional ang first, second, ug third. Mga Sabbath school kita atong 4th, 5th, ug 6th na ito nga part. So, ang 4th part na to, ang inverse, ato ang unahon seniority dos nga mga professional. Largo kamo adto kamo sa application, no? Sabbath school on PM or sa browser. Sabbath.school.adventech.io, no? Pagtaon ninyo tong inverse, ang itaon nato atong adlaw karon, ato ang
lesson o karon nato nga adlaw. So nakita na mga dito puntos kuan. Ang buton sa bulak raman lang yung example diha nga iyang weight of tears, no? So welcome kita sa Wednesday, January 17, Force versus Love. Oh, Force versus Love ko, no? Sa asa kini ato akin ning klarohon kay invite, no? I should expected that true follower of Christ would fight with the same weapon he used. Uy, may fighting na pon weapon ko nung use. The founder of the other popular world religion conquered lands, both with swords, and passed great wealth to their disciple. But Jesus ever put an earthly battlefield. Never sat on the earthly throne and passed on the earthly wealth. His followers. Oh, wala man dito na nato, no? He rejected weapons or intimidations, force, and violence. His mission could only be accomplished with love. God, no, with love, godliness, and simple persuasion. From beginning to end, Jesus placed an extremely high value of human dignity and free will. There is no greater evidence that professed disciple of Christ has denied their Lord to serve another master than if they abandon his method of love and resorts of using force, using cruelty in Christ's name is arguably the ultimate self-deception. Jesus warned of this astounding delusion 7:00 a.m. when I say the time is coming that whoever kill you will think that he offer God's service. Oh, John 16 to, no? Nga, gamiton po lagi ng ngalan sa Ginoo pero para good makakuan siya, no? Ihang freedom, no? They shall put you out of the synagogues. Yeah, the time cometh that whoever killeth you think that he that God service. Oh, grabe ginano. Diri sa kuan kana John 16 sa NASB. They will make you outcast from the synagogue, but an hour the coming from everyone who call you think that is offering service to God. Kana ganing manggi kuan manggi muduol dito sa kadaghanan, magdalag bomba, na kay nasa ilang tinuhuan, no? Lahi mo po na sa ilang tinuhuan, no? Nga pleasing kuno na sa ilang Ginoo, kanang magkuan ka, no? Murag mag-suicide kibalik ka nga naa kay ma, no? O na mga hunahuna ni ana, no? Balitad nga mga hunahuna. Just rejected man's most egregious abuse of religion. O pareha gud ato kang Pablo, no? Abuse of religion dahil siya, no? Pero gipailagan ito sa Pablo, no? Sama ng Diyos imong kuanan, dasigan, no? Ngayon siya nga, Pablo, no? Nganong ginalutos mo ako, no? Kinsa ka ba, Ginoo? Ningon ganito sa Pablo, no? Jesus upheld religious liberty because he had perfect understanding of human nature and free will. And he said, do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Oy, Matthew 10:28, no? Do not fear those who kill the body
but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. O katong naikagahom nga mapadulong kas kuan kanang imperno mao ti imong kahadlukan, no? Pero sa kamatayon kibali nga kanang kalibutanon, no? Di kuno nimo sa ipaylo, no? Pwede nimo siya ipaglaban, no? Kay kung di nimo siya ipaglaban, di ba? Dito kanya ipadulong sa imperno nga mamatay kuno ang body ug ang soul, no? He made it clear that a personal choice as the only thing that can decide a person's destiny. He knew that the force can never change a person. And I must believe we cannot be forced to sin or to stop sinning. We can only save or lose according or whether or not we choose to cooperate with God. O diba? Nasa to ano? Whether mo cooperate with God. The center cannot be corrected with force. Among the center. And Christ has declared his method entirely of limits his kingdom without respect for free will. Human being become both the receiver and enactor. Oy, kung wala kay pag-respect sa free will, may mo siya nga receiver o enactor. Or subjugation and cruelty. This came to restore the image of God in man. And God has free will. Humanity therefore cannot reflect this image. And this free will were protected and honored. All who join Christ's mission to restore God's image, humanity, will work to protect human free will. Every person follow the golden rule. Uy, golden rule. Therefore, what? O naton yung golden rule balik. Whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. O, mao na, no? Nga, katungkuan ba? Mabali lagi sa imuha, no? Nga, kung gusto nimo nga, kana siya imong pakantahon, ikaw ang mukanta. Di ba? Kay mahimo mapud sa imuha, no? Ang imong pagahimuon sa iya, ha? No? Maong, di ba? Tarungon gid nato, no? Ang ato ang mga karakter, no? Kung bagot-butan po ta sa uban, di ba? Kung makontrahon po ta sa uban, nanara na, no? Golden rule, di ba? Marang be kind, no? To one another. You have 100% of Mabasa na sa Matthew 7:12. Ato aning basaon, no? Law and the prophets, no? Everything therefore treat people the same way you want. Uy, kuyo gani diri in ASB, the same way you want them to treat you. For this is the law and the prophets. Kanang golden rule mao kay bali na siyang law and the prophets, no? Diba? Law and the prophets. Para masabtag yung golden rule. So man ang golden rule, no? Law and the prophets, balaod siya, no? O ka nga balaod, tarungon nimo kay unsay imuhang i-treat sa anak nga tao, matreat po na sa imuha, no? Kung tarungon nimo siya, napoy magtarong sa imo, no? Dahil mo sa tarungon, napoy di magtarong sa imo, diba? Law and the prophets, no? Golden rule. The world would be relieved of religious liberty problem. Diba? Kanang sige kag kuan, sige kag pamantay sa uban, sige kag manantay sa iyang sayop. Batayan nimo napoy nagbantay sa imuha, no? Kadto gani imong gibantayan pug ka, no? Ana ra na siya, no? Law and the prophets, di ba? Kana nagita na atong Hindu man, no? Di lang ng golden rule, no? Law and the prophets, no?
The world would be relieved of religious liberty problem. Leaders from dominant religions would put themselves in a place of minority religion and treat them well. The way we would want to treat if the rules were reversed. There would be bound of a sympathy and brotherhood between people of various religious tradition, even between ones who disagree the most Christian, particularly would obey Jesus' guidance and treat religion with kindness and speak again the way would want to be treated if they belong to the religion. Di ba nagikan nga na-miss ko nimo, may kaya nga na-miss ko nimo, na-miss usag ka. Wa mo ba ba no? Especially and please or Christianity as dominant worldview. Christian would be careful not to trample the rights of others' religion. Oy, diri. Ano no, di po ka mag-away-away sa lain nga religion. Anong kasagaran? Pagbigyan na lang nimo kay being pag-process man gud sa conversion dili gid nimo na kontrahon nimo in general nimo na kontrahon, no? Kay pasabton na nimo sa sakto nga panahon, di ba? No matter how small the group of the believers, kanang magpasabot diya ka sa kahanginan, murag in general ang nakatutok sa imo ha, no maong magtarong po kag story diha, no? I should always give others' religion same protection we desire for Christian living in Muslim or Hindu nation. O, gipakita to ni Kuan, nas daily, na mga libro, na libro sa Christianity, na libro sa Muslim, na libro sa Hindi, kanang Hindu, na mapuko na libro sa Kuan, ETS, di ba? No? Pero na ako na ipag-isip. Conclusion na kita, meditate on the primary passage again and look for where is Jesus is. As Jesus, makita-kita nimo na sa imong kaugalingon, no? Nga nagapuyo siya kasing-kasing nimo. What are some ways Jesus honored people? Pray well. How do you see Jesus differently or see Him again? Yan po nimo na prayer response. Naman nakita sa inverse, unsa ang title nato? Force versus love. Kung andi ay golden rule or kanang law and the prophets ang ato ang kitun-an. Hinaot nga magkapabili, no? Brag sumpay sa ato ang kindness, no? Ang law and the prophets. Nga ang nabuhi sa bala, mamatay po sa bala, no? Ang nabuhi sa kutsilyo, mamatay po kung sa kutsilyo, no? Sundang kay maulagi na amay mukukod kiunsa nimo pag-trade, no? Kanang kuan, kanang sa brotherhood, murag na diha ang golden rule, no? Law and the prophets, manimaw sila kung padulan sila sa kanang ilahang una, sila na po'y mamadol sunod, no? Di ba? Ina na ang kinabuhi, no? Maong magkinabuhi tagtarong, no? So mao kana ang ato ang inverse, law and the prophets. Mulargo kita sa ato ang Cornerstone Connection, sabat ko sa ato ang mga junior youth nga murag mga hamtong ato ang fifth part, no? Atong first quarter, King and Prophets. Lesson 3 na to nga series, A House for God. Og ang basahon na to, ipabasa niya ang punchline. This week punchline, kung punchline murag review ra ba? Murag review ra gyapon sa to, ano? Magini nga nagi mga pag-review sa itong pagtuon, no? Teksto atong reviewon niya. O niya, basahon lagi nato, din po nato to i-explain, no?
paying close attention to Psalms 26:8. King David expressed his love. Una man siguro na diri asa Psalm 26:8 diri. Nawala man. Ana adi ay. King David expressed his love for God's house in a fit of raw emotion. This is no doubt that where Solomon developed the passion of worshiping God. If you love God's house, your church, what can you do to make better? How might you improve it? Oh, grabe no. Kadtong gikuan ni kabayan, kumadto ka dito sa Western Wall or sa Jerusalem baka no. Gasto gid sa iyang gipangbanggit-banggit no. Nga mga gasto unya na apoy mga pamaagi nga manarbaho ka didto no, either caregiver or kining hotel workers no, or mangita baka ka partner nimo nga Israeli no, para makadto ka sa Holy Land no. Makita gito nim gituko dito ni King David nga balay lampuanan nga mura ra siya kanang prayer building, prayer square no, kay ambot nga nang wala kabiri no, basta wala siya gikabiran no, basta gituyo pod nga wala may goy revolto dito no, magampo ka dito sa kanang ihang pader no nya nainampuan sa mga Hudyo nga magdungo-dungo masig dugo nga ano basta makita sila sa Ginoo no, gituyo gid siguro na nga makita sila nga magampo dito og mga ilahang kasunduan nga tubago no ang mga pag-ampo, di ba? Pero sa tuwa unsa kuno, what can you do make better, how you might improve it? So mao gid ang tana pod na no nga maka subaybay pod ta diha no sa ato ang Western Wall nga alampuanan no. O magaampo po kita gid sa ato ang kagalingon, di ba? Pray without ceasing. O sa ato ang review sa ato ang Cornerstone Connection punchline. O katong naisgutan gaina ato kining basahon ang mga teksto. Na ang Revelation 14:6-7. Ano man yung Revelation no? Then I saw another angel flying in the mid-air, and he had eternal gospel in IBM to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, "Fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made heaven and the earth, the sea and the spring of water." You have 100% of backup left. Sunod nga teksto katong ipabasa sa Psalms 26:8, Lord, I love the house where you live, the place where your glory dwells, di ba? Kanang nahigugma ka sa kanang balay asa nagpuyo ang Ginoo no. Unya ihapag yung glory. Mo nang nindot nga mato kita sa simbahan no. Kay naade ay ang paghigugma, di ba? Naamantay bulhaton sa, di ba? Ada ipapahulay kay mao kitudlo ato ang kining mga regular na to nga to mga worship no service. Pero bationg giday nato ang inampo ni King David no. I love the house where you live no. Nindot na sa simbahan ka kay di man kay kabation og igang no. Diri ka sa kuan, igangon man ka, dool kayo imong kuan. Dool kayo ang imong atop no. Medyo igang no. Pero kung sa simbahan ka mas makang gid mo mapil nimo no. Nga naa dito ang kinukapuyo no.
Sunod, Matthew 4:10, Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God, and serve Him only." Matong pagsukol sa Ginoo, no? Sunod, Leviticus 26:1, do not make idols or set up an image or a sacred stone for yourself, and do not place a carved stone in your land to blow, salan magiday, no? Blow down before it. I am the Lord your God. Grabe pa din, no? Ambot lagi, unsa na pagsabot, no? Magabot ra ba ng kuan nila na arabay activity karon sa atong mga dako nga church, no? Nga ila na po nang iparada, di ba? Pero gidong tanan diri Leviticus 26. Ato na yung basahan sa Bisaya, Leviticus 26:1. So makaukapon mo diha mga igala. Leviticus chapter 26 verse 1. Maglisod na magubungkag, no, kay ilaha magugi tradition gihimo nila nga kanang holiday or unsa na, no, celebration, no. Pero na dili Leviticus 26:1, dili kamo magbuhat alang kaninyo og mga Diyos ni magatindog kamo og larawan nga linilok, no. Kon larawan nga bato, ni magbutang kamo og bato nga saan siya tiniltilan, no, siniltilan diha sa inyong yuta aron magyukbo kamo niini, kay ako mao si Jehova nga inyong Dios. Sumpay pa pagabantayan ninyo ang akong maadlaw nga ipapahulay. Nasumpay galargo ni. Magbaton kamo og kataha sa akong balaan nga puloy-anan. Ako mao si Jehova. Duha maday na. Hindi ka magbaton og lain nga Diyos, no. Magpatindog pagayubuan, no. Liniyok. No, kuntani ba, no, kay mo sulod na po na ato na po nang makuan, no, makan nato nga nagi message ang Ginoo, no, nga maka-attention ta. So bantayan nato kay dili mahimot ang Ginoo, no, kung bising ang kuan na ganito pari, no, nga iyang gikontra na siya, no, sa ilaha. Pero dili na siya basta-basta nga bungkag, kay mao naman celebration gihimo mo gud siya nga celebration. Pero dapat makamata na tanong nga dili na gusto sa Ginoo, no, magbaton pa kita og lain nga Diyos. So, humana kita, no, sa ato ang Cornerstone Connection. Mulargo na kita sa atong sabat ko sa mga hantong. Maglupad na dayon kamo diha igala. Mga ito na mo sa ato ang mga panggamiton. Hard copy, PDF, atong application, browser, i-browse, no, sabat.eskwela.albintic.ayo, pay taon ninyo itong violet nga habol, no, kung sundan ninyo to ato ang Salmo lesson 3 onya Wednesday dayon January 17, i-click magita itong violet nga habol, no, kay clothes naman as
kanang Lord's reign, no? Ang paghari sa Ginoo. So, mao ni atong pagatunan sa Wednesday. Welcome kita sa ato ang Bible study on a lesson. Study on the Word sa marathon lesson karon 2024 Communion with God Bible Gospel sa Heptalogy Edition. Kon 7 parts ato ang textualogy YouTube video katong sa presentation. Welcome kita mga magtutuon sa pulong sa Diyos, learners of the Scripture. Makapaglaom, makapamalandong atong makapagtuo. So, basahon na nato ning iyahang insight, no? Sa pagtuon nato sa Wednesday, January 17, ever mindful of His covenant. So, first place, unsa man ang mindful? Define tag mindful. Oh, nagasilabol siya sa mind tapos full transition. Mindful. 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 Conscious or aware of something. We can be more mindful of the energy we use to heat our homes. Manano nga nakay aware, no? Mindful, no? Natoy gitudlo, no? Kuan man ito siya, electrician, engineer man ito siya, no? Nagkuan siya sa ang ihang content about sa mga electricity, no? Bawal di ay nang kuan mo higala kanang octopus nga pagpansak-pansak, no? Kaya di siya masakto ang kanang pagkoneksyon, no? Kay di ba nakamauta ato, no? Mubutang kag saksakanan nga 10 amperes, no? Kung naka-octopus na siya, manobra siya sa 10 amperes, computer di ay nang imong watch nga gibutang sa kanang unsa imong gisaksak nga watch, i-divide nimo sa kanang 240 nga volts, makuha nimo ang ampere. Kung daghan kayo ang imong gisaksak ana, no? Di mapil ditong ampere rahi nga imuhang gibutang, no mao na siya nga muinit ang saksakanan, di ba? Unya ko sa sunog, no mao na nga mindful ta sa pag-connect ana, no? Nga naay sakto ana nga connection para dili siya malumos tong isa ka amperahe nimo, no? Di ba? So dapat pong ka mo study og electricity, no, kung kanang ko ana para di lagi masunog, no, di man gi overload, no? Na po din sa connection. So mindful kibali ang atong gipasantop na pa. Focus on awareness on the present movement, especially as part of the therapeutic and meditative technique. Mindful una, no? Turn into your body and be mindful, no? Kang kuan, last daily iyang mindful nga. Ambot gikuha ko niya tong iyang body fitness sa 3 months ra ba to? Nga nakuha na niya ang best body niya pag practice niya, no? Nga naa siya gipang mindful ato sa iyang kalanon, no? So mao pa rin na. Lago na kita sa itong pagtuon sa mindful kay Covenant. Pero salmo magod magtapok-tapok ang atong mahibaluan, no? Daghan asa sa salmo. Ato basa ng insight, the theme of God's judgment from significant question. How can God's people have peace with God and assurance of salvation at time of judgment? There is a time of judgment gani. Ipabasa Salmo 94:14. For the Lord will not abandon His people, nor will He forsake His inheritance. O di ko na ma-abandon. Psalms 105:7-10. Chika na ninyo, no? Kaya mabasa na niya. Yes, the Lord our God, His judgment are in all the earth. He has remembered His covenant forever, the word which He commanded to 1,000 generations.
the covenant he made with Abraham and his oath to Isaac. Then he confirmed it to Jacob for the statutes of Israel as an everlasting covenant. In 722 until the ancient days came, and judgment was passed in favor of the saint of the highest one, and the time arrived when the saint took possession of the kingdom. God's people are secure because the Lord place is dwelling place. Zion, no? 26:1 of 2. God is known in Judah. His name are great in Israel. His tabernacle in Salem. His dwelling place also in Zion. O, di ba? Sa Zion. And established an everlasting covenant with him as his treasure possession. Simply promised, not rejected his covenantal people. He actively worked to keep them secure. He forgives their sin. He instructs, blesses, and strengthens his people. God's judgments are given to turn people to righteousness and to demonstrate that God care for them. Kung mabasa na sa 94:8-5. So man itaas ni 105. At taas mo 105 nga Psalms. So 105 magitatag na ay yang explain no. Sa Psalms 105 as whole shows that Lord faithfulness to his covenant in Israel. The story. And everything that happened, the good and bad, God has where he providentially laid Joseph to Egypt, and through him saved his people. A nation, in that nation served famine. Oh, naadiri kikotlo. Psalms 105 26 na no, verse 16 to 24. So nagkanayin diriya, and he called for a famine upon the land. He broke the whole staff of reed, and sent a man before him. Joseph was sold as a slave. They afflicted his feet with fetters. He himself was laid in iron, until the time that his word came to pass. The word of the Lord tested him. The king sent and released him. The ruler of peoples are set him free, and made him lord of his house, and ruler over all his possession, to imprison his prince at will, that he might teach his elder wisdom. Israel also came into Egypt, as Jacob sojourned in the land of Ham, and he caused his people to be very faithful, and made them stronger than their adversary. Oh, they were stronger. The Lord raised Moses to lead his people out of the Egyptian slavery, which he did with signs and wonders on their behalf. Mabasa na sa Psalm 105 verse 25 to 30. The Lord granted his people promised land. Oh, dito gapon 105. And his continual protection. And multiplied them sa 105:24. Free from their overlords, and provide for their daily needs. The Lord undoubtedly and sovereign control. All that involves his people are truth, and the psalmist wanted his people never to forget.
with God. Remember His covenant, it involved more than cognizance. The memory because it always lead to action. Likewise, ano yung mga teksto? When the people are called to remember God's wonder of judgment, it means that the people should live in ways that honor God. And this covenant, Israel primary call to remain faithful to the covenant of serving God's law. God's people also are called to bear witness about God to upper nation because of the Lord witnesses. All nations to join His people Israel. The word is secure as the protected covenant of Almighty merciful God. Mabasa na sa Psalms 89, 38, 34. Our loving kindness I will keep for him forever, and my covenant shall be confirmed to him. So I will establish his descendant forever on his throne. As the days of heaven, if his son forsake my law, do not walk in my judgment. If they violate my statute and do not keep my commandments, then I will punish their transgression with a rod, and their iniquity will stripe. But I will not break off my loving kindness for him, nor deal falsely and my faithfulness. My covenant I will not violate, nor will I alter the utterance of my lips. Conclusion question na kita mga classmate katong Galatian nga nabilin nga ato ang chikan. What do we have in Jesus which you widest promise made to an ancient Israel can now apply to us? Oy, Galatians 3:26, 29. Sali pa na ito basahon to finish the day ato ng taon ato ang panahon. Still cloudy kita, 60% precipitation, payong kono, no? Sa tuang January 17, Wednesday, no? So, ato ang conclusion question. Nga ato ang basahon ang iyahang teksto una. For you are all sons of God, tropic in Christ Jesus. For all you who were baptized in Christ have clothed yourself with Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male or female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's descendant, heirs according to promise. So, ma-Abraham descendants po, no? Wala na nakababag kadto nga wala na Jew, wala Greek, slave man, free, no? Kay maisa na takang Jesus Christ. Kung maisa na takang Jesus Christ, mapanunod na to ang gi-promise kang Abraham, no? Nga mahimo putang descendant ni Abraham, no mo din. Sabi labot na to kang Abraham, no? Naaday tilabot kang Abraham kung ato dawaton si Jesus Christ, no? Kay maisa man ta, di ba? Kang Jesus Christ o si Jesus Christ ang, di ba, kagikanan pod niya, no? Ihapong descendant si Abraham. So ang pangutana, what do we have in Jesus which you these promises? Isang Israel amo to nga wala na nakababag o pariha pagitang tanan nga ma-connect na ta kang Abraham, no? Sa ato pa bising wala ta sa Israel, kay taga Israel si Abraham, no? Mahimo gihapon ta mura ta dito gihapon taga Israel tatanan, no?
Kung dawato na to si Jesus Christ, mahimota nga descendant kita ni Abraham, no? Ang promise kay bali nga gihatag kang Abraham, butang na pud sa ato anong kana lang nga mabutang na to kung ato gidawaton si Jesus Christ, di ba? Nga maisa kita no kang Jesus Christ, wala na kalainan ang tanan bising sa kuan pagani male and female no, wala na gani. So mana kana atong mga napamalandungan, no? O di na kita mag-review sa itong mga natunan, mag-ampo na kita sa ito ang pagtapos. Ang naakiba sa private nga pres, mag sa pagload-load, makitungan na ang spirit of prayer, no? Silent prayer, sincere prayer, prayer, Paul, mga pagampo. Magampo kita sa tapos. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. And now with our blessing, KPM, shine upon you and be gracious to you. The Lord have continuance upon you and give you peace, now and forever. Amen. Dengan salamat sa inyong pagpapinapasuloy itong tulamanon ang pagmalandong sa iyang pulong taga-dalang taga-PE. Mao kini yung Bible study na lesson study on the words marathon lesson karon 24 communica daw gospel sa heptology edition 7 part ng textology video itong solid nga presentation. Order kita alayon sa ato ang third week kita sa ato January sa kadlawan sa 10 days of prayer ang pagkuhan kita ulan-ulan magkita, no? So makaamping kita. So, hantod sa nagyayon ng Diyos, malaking kayo, madrasan ng dalaygon ng Diyos.